örökség fogalommal dolgozik, aminek az alaptézise, hogy az európai romák több mint 600 éve élnek Európában, természetes módon hozzájárultak a történelem során az egyes nemzetállamok kultúrájához, a mai napig hozzájárulnak a nemzetállamok kultúrájához és kortárs művészetéhez és életstílusához. És ezért integráns részei az európai kultúrának. The Minority Heritage Pilot focused on the current status of minority and specifically Roma heritage in Europe and aimed at highlighting the participatory practices related to the preservation, reuse and management of Roma heritage in Hungary. During the 3 years of the project, our intention was to bring parties together to try to overcome stereotypes and to break through the traditional top-down view of history, culture and heritage. Although the socio-political environment was quite challenging, with several proposed partners forced to withdraw at various stages of the pilot, we succeeded in bringing together stakeholders in reducing isolation and increasing visibility of the Roma heritage, of the activities and struggles, not only in Budapest but also in the deprived rural locations of Hungary. We were also aiming to show how the reappropriation of cultural heritage can result in the economic and social revival of Roma communities. Participatory practices seem to be suitable tools to construct the concept and the institutions of Roma heritage to both bring familiarization and canonization of a mostly ignored culture, and also to reach out to Roma communities by allowing them to rediscover their own cultural history. Implementing new dimensions of cultural heritage in an area that has been mostly excluded from the national cultural canon, the REACH pilot could contribute to compensate these deficiencies. After the first phase of the project, where we established an extended network of Roma cultural institutions, local actors, public entities, and bottom-up initiatives, we started to organize specific events or dedicated researches in close cooperation with our associated partners. The first local encounter took place in Hodász, at the only Roma country house in Hungary. The small institution, located in an extremely deprived sub-region in northeastern Hungary, not only plays an eminent role in preserving the Roma traditions, but also in local community building and in ensuring diverse artistic and professional activities to the children and the teenagers of the village. The event included the presentation of the buildings of the country house, a small cup house presenting the living conditions of a relatively wealthier gypsy family with traditional furniture and home utensils, a shabby house dug into the ground that represents the living state of the 1930s, the building of the so-called string kindergarten, named after the strings that had been stretched around the gypsy slum, and the new community building representing the housing conditions of the 1970s, aiming to be the community center of the local youth. Tehát 2012 óta kézműveskedünk, roma nyelvű webrádiót működtetünk. Szerintem különleges múzeumpedagógiai gyakorlatunk van, megmutatjuk a tájházban a berendezést és a balladát meghallgatni, ahhoz pedig el kell menni a telepen lévő bácsihoz, és le kell kopogni és elénekli a balladát. Szándékosan találtuk ki, hogy bemenjen hozzá, helyre kínálja és beszélgessen, és elénekli a balladát. Ugyanúgy a bádogos bácsihoz is helybe kell menni, és ott megnézni a lakókörnyezetet, és akkor egy közvetlen megélése lesz az embereknek. Tehát, hogy ez is nagyon fontos, de ugyanezt megtettük a magyar népi kultúra vonatkozásában. Most már elfogadták, hogy a falun élők, hogy az a hímzés, amit hímez, és a 80-as években megvan az a garnitúra,
akkor most már megmutatja az a parasztnéni a tájház vendégének, elküldjük az Erzsike nénihez, és akkor megmutatja a hímzett terítőjét, és nem mi kínáljuk meg ételre a turistát, hogyha nagyobb időszakra jön, hanem házhoz megy, és akkor ott lehet ételt fogyasztani falusi ízekkel, és egy kicsit a falusi turizmust is próbáljuk ezen a nyírségi, nagyon nehéz terepen, mert nem olyan szép, mint az Atmári vagy a Beregi, de próbáljuk a falusi turizmust is fellendíteni. The second sub-project of the pilot was dedicated to the Roma heritage of the 8th district in Budapest. The musical, artistic and community heritage of this specific urban neighborhood was retraced in the frame of a research seminar for the Cultural Heritage MA students of Eötvös Loránd University. The seminar resulted in a conference and in a photography exhibition. Nyári Gyula's pictures document Roma cultural events that have taken place in the 8th district over the past 2-3 decades. Some of the places and institutions depicted on the photos no longer exist, so these pictures are extremely important in maintaining the collective Roma memory of the district. Another Reach local encounter was hosted by the first secondary school in Europe that is devoted to prepare young Roma for higher education. The Gandhi Secondary School, located in Pécs, was founded in 1992 by Roma activists. The main objective of the school is, through education, to produce future Roma representatives committed to the cause of the Roma and the continuation of Roma language and culture. Gandhi, together with the Talentum Art School, are included in the National Register of Best Safeguarding Practices in Hungary due to their educational programs. And another element, the Hungarian and Gypsy dance traditions of Nagyacsed, is part of the National Inventory of Intangible Cultural Heritage. By contrasting different approaches and notions of Roma culture and intangible heritage, the role of formal and non-formal education was also very much highlighted during this discussion. Other significant events took place during the Reach opening conference in May 2018 at the Hungarian National Museum, where the Minority Heritage Pilot organized a roundtable discussion. Several interviews and discussions have been conducted in order to emphasize the good practices that different civil organizations are offering, not only on the field of cultural or artistic activities, but also in terms of education or sensibilization in order to tackle discrimination and social inequalities. I think it's important to state that in Central and Eastern Europe there is either no funding or very little funding in the national cultural funds for specifically Roma culture. And this is also the practice on the international level. So donor organizations might have initiatives for Roma, but the EU level, you cannot find Roma in any text. We know our cultural programs, minorities are mentioned, but Roma specifically are not mentioned. So it is a very important objective at the transnational Roma Intellectual Alliance to make sure that when minorities are mentioned, they're in brackets of the text relating to culture and Roma cultural heritage, the Roma minority is specifically mentioned. Ezek a nemzetközi roma villanások, nem tudom másképp hívni, esetlegesek. Hát nem egy hosszú távra tervezettek, hogy mondjuk az antropológia területén közös kutatási programokat határozzunk meg 5 évre, és a kutatási eredményeket beépítsük
kinek volna ez az érdeke, ugyan már? Kinek, melyik nemzetnek az érdeke ez hosszú távon? Hogy mi önmagunkra találjunk, taníthatóvá váljunk, és elfogadják azt, hogy mi tanítsunk, és együtt tanítsunk. Bizony saját maga is gondolkodik arról, hogy mit jelent roma vezetőnek lenni, és nagyon fontos részvételen alapuló gyakorlatokat alakít ki, nem csak arra vonatkozóan, hogy hogyan tud legitimán vezetni Európában, legitimán meghatározni ennek a kisebbségnek a sorsát Európában, hanem arra vonatkozóan is, hogy azokat a tüneteket, amiket említett Melinda, ezeket a betegségeket, amik együtt járnak, elnézést, hogy idézőjelben mondom, a nyomorúsággal, a szegénységgel és az apátiával, ezeket hogyan tudjuk mi magunk, romák, roma vezetők, vagy ez a leadership kezelni, hogyan tudjuk visszaforgatni az energiáinkat az egészen ellehetetlenedett, általában ilyen rurális körülmények között élő, de ugyanakkor nagyon reziliens és a hagyományokat továbbra is örfő és érzékeny közösségek felé. Besides the scientific articles and conference talks, the main result of our pilot is probably the network of stakeholders, including NGOs, local authorities, cultural management experts, artists and researchers that was built. This network could contribute towards the extension of its cultural practices by learning innovative ways of cultural representation and social governance, and in order to share different experiences of managing local minority heritage sites and practices. A kultúra területén az egyik legfontosabb tapasztalata, amit a Galeri 8-nak az volt, hogy a roma részvétel